جمان ملک صاحب بڑے ناراض ہو گئے کاشف اور حامد سے. کیوں؟ وہ حامد نے کہا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ میں نے نہیں ویڈیو بنائی تھی, مجھے کچھ نہیں لینا دینا, مجھے نہیں پتا. وہ کاشف نے ریپیٹ کیا, کاشف کے شو میں کہا. وہ تو روز بچوں کی قسمیں سارا دن کھاتا رہتا. رات کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بلوچستان ہاؤس سے ارسلان کے لیے اسٹینڈ بائی سائلنس 12 بجے سائلنس. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن. میں ہوں مبشر لقمان اور میرے ساتھ ہے دنیا نیوز کی طرف سے مہر بخاری. آج آپ کے لیے ایک بہت اسپیشل پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ملک ریاض جو بحریہ ٹاؤن کے روح رواں ہیں, سیاق و سباق ہیں, ان سے متعلق بہت سے سوالات جنہوں نے جنم لیا اور ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات میں مزید سوالات نے جنم لیا, وہ بھی آج ان سے پوچھنے ہیں. ساؤتھ ایشیا میں ہر بڑے ملک کے اندر ہر جگہ پاور بروکرز موجود ہوتے ہیں. آپ سے آ کے باتیں پوچھیں گے. ٹیک اے بریک. جو پہلے آپ پوچھ رہے ہیں. جی بھائی جان السلام علیکم. کیا ڈیل نہیں آپ کیوں نہیں بتا رہے چیف جسٹس کا؟ ٹھیک ہو رہا ہے. ہم نے کہا موقع تو دے رہے ہیں نا یار, اپنا پہلے شروع میں اسٹیبلش کرنا ہے نا. جو حامد میر نے کل لوچت لی ہوئی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں, وہ بھی تو ہمیں صاف کرنا ہے نا. اب ملک صاحب کو کہنا کہ اس کا نام لینے دیں, ذرا لینے نہیں دے رہے. نہیں یہ بات کریں نا, بات کریں. کون ہے؟ عبد القادر گیلانی. جی بنے کی حال ہے. بس تھی دعا کرنا. راؤ نادیہ کس کو آواز آ رہی ہے میری؟ دعا کرنا. راؤ آپ کو آ رہی ہے؟ اچھا, آپ کو نادیہ نے ملک صاحب کی میاں صاحب کی انسٹرکشن نہیں دی تھی؟ بس دعا کرو. ہاں, اب میرا اس میں کوئی خاطہ نہیں ہے. ٹاک ڈائریکٹلی لیٹر, ٹھیک ہے. ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ سنگل کیمرہ ہے. اب کوئی فائدہ نہیں ہے. It doesn't matter. You're on air now. It does not matter. Keep going as it is. You're doing a stupid thing because راؤ اب بیٹھ کے حرکتیں کرے گا اور آپ بیٹھ کے 10 بجے حرکتیں کریں گی جو میں نہیں چاہ رہی تھی. کریں حرکتیں دونوں پھر. کیا ہو گیا؟ Stupid thing. I'll tell you later. Okay. آپ کو سمجھائی جائے تو میں آپ کے پاس آؤں گی. آپ کیا چاہ رہے کہ چیف جسٹس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے آ جائیں؟ کیوں نہیں آپ کھل کے بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ایک اور بات, ارسلان کہتا ہے اس نے کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھی, کبھی ملا نہیں. اس نے مجھے یہ کہا ہے, ابھی ملا ہے مجھے 3 دن پہلے. اس نے ابھی یہی چیز ہوتی ہے. میں آپ کیا پوچھوں اس کے بعد یار, اس کے میں نے یہ بتا چکا ہوں. ارسلان بھی موجود تھا. کب ملے, کیوں ملے, کس طرح وہ Not killing you, but you know what I mean. آپ کھل کے پوچھیں, میری طرف سے میں کھل کے پوچھ رہی ہوں. واپس آ کے what do you want to ask? Tell me. What is that you want to focus on? یار میں پڑھنا چاہنا, میں پڑھ سکنا تھے. یہ اینڈ میں پوچھنا ہے آپ سے. یہ میں پڑھ سکوں گا. دوسری رگ بنی ہوئی آپ کی. ہاں, یہ میں پڑھ سکوں گا. Absolutely. آپ کو ٹائم ہی ٹائم ہے جناب. ابھی نہیں تو 10 بجے پڑھ دیں گے. مگر وہی بات ہے کہ ابھی لقمان, you gotta tell me before we come on air یار, what are you thinking? What do you want to ask? میں ایک سیکنڈ ڈونٹ وری. چلو جی, روہی ٹی وی سے میسج ہے, آپ کو ملک ریاض نے صرف بک کا گفٹ آفر کیا. یہ اینڈ میں بات کریں گے جرنلسٹ کی, ابھی نہیں چھیڑیں گے. ہم دونوں آپ سے کہیں گے اور کسی کو نہیں, مجھے تو آپ صاف کریں. نہیں, میں کہوں گا مجھے اب دیں, آج دیں, سب کے سامنے دیں. مجھے تو گھر چاہیے, ولا چاہیے جو آپ نے حامد کو دیا. نہیں کیوں نہیں؟ سوری, اب آپ بتائیں. میں نے بتا دیا, میں نے واپس آ کے چیف پہ آنا ہے اور ارسلان پہ آنا ہے. آپ نے واپس آ کے کیا 2 چیزیں جس پہ بھی فوکس کرنا ہے؟ میں نے ملک ریاض پہ فوکس کرنا. وہ تو یار لقمان, ابھی جب سٹارٹ ہوگا تو میں نہیں شروع کرنا. آپ کریں گے, نہیں, آپ کریں گی چیف جسٹس اور ارسلان کی. میں کروں گا ان کی طرف سے سوالات کہ آپ ان پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. جو بھی آپ کو جواب دے رہے ہیں. میں نے کم بیک, کین آئی آسک دی کوسچن فرسٹ؟ ہاں, نہیں, میں آپ کو دے دوں گا. پہلے آپ یہ سوال کریں, ڈیل آپ ہر ڈیل میں کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ میں نے نہیں پوچھنا. نو انٹرسٹڈ. وہ نے پوچھ تو لیا. ابھی میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں نا اس میں. چلے جائیں. اس میں جانا چاہتا ہوں اور چیف جسٹس کے پاس جانا چاہتا ہوں. اوکے, یہ لو یار, یہ لے کوئی. ویلکم بیک اینڈ آئی گیو اٹ ٹو یو.
وہ یہ لقمان ہی پوچھے گا, وہ جب اس کی باری آئے گی تب وہ آپ سے پوچھ لے گا. اس کا سوال ہے نا, اس نے انیشیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ہی کیوں پھنستے ہیں ہر جگہ. وہ میرا سوال نہیں. ابھی آپ نے وہاں پر ختم کیا, آپ نے ابھی پوچھ لیتے ہیں, پھر میری باری نہیں آئی, آپ کی باری نہیں آئی, میں ابھی آپ سے ہٹتا ہوں. ابھی آپ نے بزنس مین کا کہا ہے نا جی, اشوانی تھا, عابد تھا, تو اس کے اوپر میں نے آنا. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے ملک ریاض صاحب کی باتیں, بیریا ٹاؤن کے روئے رواں ہیں, مہر بخاری میرے ساتھ ہی ہیں. ملک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بزنس مینوں کی بات ہو رہی تھی, مجھے صرف ایک چھوٹا سا جواب دے دیں. یہ لگتا ہے کہ آپ نے پہلے ایک گھیراؤ کی جو ہے نا وہ روش اپنائی کہ جی میں اب مہینے کے بعد سپریم کورٹ کو میں اپنے گرفت میں لے لوں گا. اونلی چیف جسٹس پری ایمپٹڈ یو اینڈ ہی کالڈ اس سو موٹو. واٹس یور ٹیک آن دیٹ آفٹر بریک؟ ٹیک اے بریک. ایکسلنٹ ہے, دیکھو نا فون تے فون آئی جا رہے ہیں ادھر. تسی دسو کیسا جا رہے ہیں؟ میرے کی پتا جی, مگر میرے ان دونوں پہ بھی سوال ہے, ادھر سے نہیں آگے بڑھ رہے یار. ابھی ارسلان افتخار پر میں نے رہنا ہے, میں نے بھی آنا ہے ارسلان پہ, مگر ان کا سوال بڑا اچھا ہے, اس پہ آپ آ کے شروع کریں ذرا. کیا کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے پریمپٹ کیا ہے. وہ کی ہوتا ہے, میں کہوں گا یعنی تسی گھیرا پان لگے سے انہوں نے اتنے تے سی جے نے تاڑی بلف کال کر لی, انہیں پہلے کرتا سو موٹو. جیو ٹی وی اس وقت کلپس دکھا رہا ہے کہ جی آپ کے ایک دن جیو کے ساتھ کے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں میں ہر فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں, میں یعنی رشوتیں دے کے کراتا ہوں کام. میرے پاس بھی کچھ کلپس ہیں, مگر وہ احمد بھی پروگرام چل رہا ہونا, وہ سارے خلاف ہے نا. کیوں چلیے بلا تسی انہوں دیتا ہے تو خلاف ہو گیا. یا کہ آخری سیگمنٹ ہے, then we start at 10. 9 بجے کے وجہ نہ لیں گے. Have a short discussion for closing of what he'll do in 10 o'clock, okay? People want him to speak more. کیوں نہیں, یہ بالکل ہم لوگ کھانا کھائیں گے, اور میاں عامر صاحب نے بھی کہا ہم لائیو جائیں گے, بس ریکارڈنگ پہ کٹ شٹ نہ ہو جائے کچھ. لائیو اونلی, یہ ملک ریاض صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے. حق بھی ہے. آپ کے میاں کے ساتھ کب کروں؟ پہلے میرے ساتھ تو اکیلے کر لیں, کروں گا. دس ڈزنٹ کاؤنٹ. وہ بلاسٹ تو کریں گے, یہ دنیا کی ایک بلاسٹ آپ کو. یہ میری بھی نہیں ہے, ایک بلاسٹ میرے ساتھ, یہ ایکچولی میرا تھا جو ملک صاحب نے گند کیا ہے. چلے دونوں آپ مجھے معاف کر دیں, دونوں مجھے معاف کر دیں. ملک صاحب نے کیا, دونوں مجھے معاف کر دیں. میں آپ کا تو نہیں کہہ رہا, میں تو ان کا کہہ رہا ہوں. دونوں مجھے معاف کر دیں. مطلب یہ میرا تھا, وہ دونوں مجھے معاف کر. کیسے دی تھی مجھے بتائیں. دونوں مجھے معاف کر دیں. زبان کیسے دی تھی؟ دونوں مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر بندے کے منہ میں ایک ہی زبان ہونی چاہیے, اور وہ اس کی اپنی ہونی چاہیے. میں تو ان کو امبیرس ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, آپ کہہ رہے ہیں میرا, میں کہتی ہوں میرا. یہ کتنی دیر کی بریک ہے؟ وہ ہو گئے ہیں بچارے, ابھی بتا رہے ہیں واپس. کتنی دیر کی بریک ہے؟ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس اینی مور. اب ذرا 5 منٹ مجھے بھی, میری بھی جذبات ہے. میں نے اللہ میں بولی کب ہوں, میں کس طرح بیٹھی ہوں. ساروں کو قرآن اٹھوائیں, ساروں کو کون بولا ہے زیادہ, سب سے بتاؤ. بتائیں, قرآن اٹھا کے بتائیں بھی. قرآن اٹھانے کی روایت نہیں چھوڑ دیں, یہ بتائیں کون بولا ہے. کوئی برابر ہے یار, کوئی برابر نہیں جا رہے یار, جھوٹے آدمی. تو باہر نکلی. اچھا آخری سیگمنٹ میں بولنا ہے, پھر میں دوسرے کے اندر ہاتھ پورا کر لوں گی اپنا. شیر کی بچی. اینڈ میں ڈسکس ضرور کرنا ہے 10 بجے ہم کیا کر رہے, کیا سوال اٹھائیں گے. ابھی تو میرے کام ہی کچھ نہیں ہوئے تھے, میرے تو سارے سوال پڑے ہوتے ہیں. آئی نو, وہ کر لیں گے ہینڈل. وہ 10 بجے ابھی 9 بجے بیٹھتے ہیں نا, ویل میک اے لسٹ اگین کہ کیا کیا رہ گیا ہے. اب اس کے بعد میں ان کی ایک کانسپرسی تھیوری دینے لگوں. کنسپریسی تھیوری میں یہ نہ بھولنا, ہمیں ہائپ اپ کرنا ہے 10 o'clock. اسی لیے تو وہ کیا ڈسکس کریں گے, وہ اینڈ میں ڈسکس کرنا گڈ بائے. ہاں, اس کانسپریسی تھیوری کا آتے ہی جواب دینا پڑے گا ملک صاحب کو, اور وہ پورا پاکستان سنے گا. کیا آپ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے تھے؟ میں تو دنیا کا کوئی عہدہ نہیں چاہتا. بات یہ کہنا نا, اگر عہدے لینے ہوتے تو تاکہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. میں میٹرک پاس ہوں. میٹرک پاس لوگ ویٹ کریں گے نا پھر اس گل کا 10 سے تو پہلے جواب نہیں دینا, ٹھیک, ورنہ پھر آن گے نہیں واپس. ٹھیک, کہ جو پوچھنا سی پوچھ لیا.
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैज अरेंज्ड रूम फॉर अरसलान एंड हाँ, बलूचिस्तान वो अभी आपने बताना है ना, अभी वो 10 बजे छोड़ दें, अभी आके पहले अपना सवाल करें। नहीं अभी अभी पूछ लें। अभी मगर हमने नहीं कहना ये खुद, मैं कहूंगा ना, मैं कहूँगा दो चीजें मैंने बतानी थी, एक बताइए, एक मैं और बताना क्या बताइए। एक तो मैंने सवाल किया ना आपको जजिस वाली कमेटी का, तंजीम जो तय हुई, उस तंजीम के साथ मेरी मुलाकातें क्यों नहीं शेयर की गई? चौथा सवाल। चौथा किस तंजीम की? नहीं, आपने कहा जजिस वाली की एक पूरी कमेटी थी ना। यस आई नो, मगर आपने कहा था कि कोई और आके मिडिल मैन नहीं बनेगा बात करने के लिए। उनमें ये तय था इन सब में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस के, कोई बंदा किसी भी मैसेंजर को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं मैसेंजर था तो फिर मेरी चीजें उन कमेटी के साथ क्यों नहीं शेयर की गई? क्यों जी? बिल्कुल ठीक है। हैं? गुड क्वेश्चन। ये मैंने पहले मैं भी बताया। इधर ही आ रही थी इस सवाल के। 10 बजे आपने मुझे एक चीज का जवाब देना है, मैं जरूर बताऊंगी। अभी खाना किधर खाएंगे आप? क्या खाएंगे? कुछ तो लेंगे। बस मैं रोटी नहीं खाता, चावल नहीं खाता, मीठा नहीं खाता। क्या खाते हैं आप? मैं कोई अंडा शंडा खा लेता हूँ, कोई कहते गोश्त का पीस खा लेता हूँ, चिकन का पीस खा लेता क्यों हूँ, मंगाना? कोई छोटी मोटी चीज, क्योंकि मैं रोटी छोटी से दूर रहता हूँ। नादिया एंड राव आपको 30 seconds. seconds. Okay. Seconds, let it go. Ever since you've been curtailed, don't you realize what a blessing it is? मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज। पता नहीं किस अपने सवाल से ओपन कर रहे हैं। नहीं, सहाफियों का भी नहीं पूछना। इसको ही पूछ रहे हैं, इसको ही पूछ रहे हैं जी। और नहीं भाई, मैं पूछ और रहा हूँ। क्या भला? अभी मैंने पूछा ना, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये कहे ना कि ना मैंने कहा है ना काशिफ ने कहा है। ये कहे हमें 10 दफा आके इन लोगों ने कहा टीवी पे आके बोलो, हमें हम क्यों बोले भाई? सही बात। ऐसे ही बंदा एतमाद में लेता है, सोच खराब करो अपनी। आज भी मुझे शाहजेब बुला रहा था, परसों भी बुलाया, तरसों भी बुलाया। 20 seconds. वेलकम बैक। मलिक साहब, आपने चीफ जस्टिस के इर्द गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की, आपने कामरान खान को बुलाया, आपने हामिद मीर को बुलाया, आपने औरों को बुलाया, आपने कईयों से एविडेंसेस शेयर किए, सबको कन्विंस करने की कोशिश की। मोंटी कार्लो में वो खातून कौन थी? मैं जानती हूँ वो कौन थी। आप उसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? वापस आके ये भी जानने की कोशिश। बहुत कुछ और। 10:03 पे मेहर बुखारी और मुबशर Lots more to come. मलिक रियाज साहब के साथ दोबारा, ओनली ऑन दुनिया टीवी। टेक अ ब्रेक। तुम्हारा मियाँ मैंने चुरा लिया, अभी उसको रोकना मत। क्या मतलब? मैंने कहा 11 बजे आ जाएंगे, रात को आराम से बैठेंगे और लोगों को बुलाते हैं, गिबत करेंगे। क्या है दिया कि आपके पीछे भेड़िया टाउन के पीछे क्यों पड़ गए? नहीं अब हम दोनों में से कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। इफ यू नीड टू गो ओवर टाइम तो जा सकते हैं, मगर बता दें। नहीं, किसको बता दूं? उसको क्या MCR को बता देगी ना? मैं नवीद काशिफ साहब को बता देते हैं ना, मैं नहीं किसी को बता रही अभी। बता दें किसी को ओवर टाइम लेना हो तो। हाँ, नवीद काशिफ साहब से बात कर लीजिए। आपको 2 बातें बता रहा हूं मैं। हेलो नादिया, एक तो ये है कि ब्रेक में प्रेशराइज नहीं करना। अगर आप देखें फ्लो बना हुआ है, आप बता दें एंकर को, और जैसी हो सकेगा मैं नहीं लूंगी, वो खुद ले लेंगी, लेकिन बीच में आप बोलते ना रहना और ब्रेक खत्म होती है हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने ओवर टाइम जाना हुआ तो हम ओवर जाएंगे। अभी से आप MCR को बता दें। कोड ऑफ कंडक्ट का तो जिक्र करें। हाँ, वो आपको वो शुरू में ही करना था, वो किया ही नहीं आपने। मगर वो बात तो कर चुके हैं कि मेरे केसेस ना सुने। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि ये उनका अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये कहते हैं। अब वो क्या जवाब देंगे? जी, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 4 है जो उनकी अपनी वेबसाइट पे है। उनका ज़ाब्ते अखलाक में कहा है कि अगर आपका, मैं बता देती हूँ, जी अगर सर। आपका किसी से कोई रिलेशन हो या किसी के हाँ। वकील से, एक की हाँ। पार्टी या दूसरी पार्टी के वकील से ज्यादा लेन देन हो, आप छोड़ देंगे, या किसी को आप जानते हो तो इधर तो वो बेटे को या जानते हो। दुश्मनी हो।
गल करो अपना गल करो कौन है अब नवीद साहब जी नवीद साहब सलाम अलैकुम मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा ओके बाय ओवर टाइम जाए मलिक साहब को ना टोकें आज तारीख चेंज हो रही है और इंशाल्लाह कोई धमाका तो दियो मैनू जितना देना तो है तुम आगे तो सारे तुम इकट्ठे मंगते हो आहो फायदा की मैं एक तेरा से धमाका रखा था एक मेरा से मैनू तो दिता नहीं हले तक मैं कैसी कल अगला प्रोग्राम मिलागा मेरा कमिटमेंट है आज चौथा क्वेश्चन भी काम देता है स्टैंड बाय अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी आप देख रहे हैं दुनिया स्पेशल और आज मैं मेहर बुखारी और लुकमान मुबशिर साहब इधर मौजूद हैं हम लोग बात कर रहे हैं मलिक रियाज साहब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया था बताएंगे मलिक रियाज साहब आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक ही डिडंट नो दैट वाज योर फॉल्ट यू थिंक जैसे मुझसे गलती होगी मैंने बताया नहीं पूछो ना सोलोस करने वो भी बता देंगे Just stop it. मैं बता रहा हूँ पूछ रहा हूँ सवाल You just took 10 minutes right now, so let's not get into I it. did? Yes. We'll take a break then and let's cue the tape right now. Stop acting. No. I'm We not. were working fine with this thing first. No, So let's divide it up. Then I mean take it easy, okay? I haven't spoken for the last 10 minutes. What are you talking about? जी शफात गर्म है चाय यार गर्म होनी चाहिए और अपना मैं अदे तक की कह सकना मरियम नवाज का मैसेज आया है कि हमारी तरफ से आप ये ऑन रिकॉर्ड कह सकती हैं कि हम गाड़ी ऑफर की थी मगर हमने शुक्रिया अदा किया था और नहीं लिया था हमजा शहबाज ने आप ये कह रहे हैं कि आप जो सलमान और हमजा सारे जो दूसरे करते हैं चुप कर जा रिकॉर्ड होनी क्या? है बड़े बच्चे चाय गर्म करके ले आ माइक्रोवेव रख के कि ना बिजनेस भी करते हैं नहीं ये गलत कह रही है गलत कह रही है गर्म नाराज हुई भी है नहीं गुस्सा चढ़ा है उसको ना क्या कि मैंने कहा कि बच्चे हैं ये हैं वो है पर्चे होते हैं ना पंजाब से पर्चे होते हैं ना चीफ मिनिस्टर पंजाब हो और पर्चे हो रहे हो हमारे ऊपर रोज और हम उनकी तारीफें I have a करें better idea now. You both can be happy. Divide it up. You ask your questions, then you say this, then I talk, then I say this, अब then you बोले talk. यार ना करना मेरा प्रोग्राम ना खराब मैं करें चुप करके बैठा He's हूँ very childish that way, by the way. मेरा अल्लाह तो वास्ते मेरा प्रोग्राम ना खराब कर लें I'm childish. What is wrong with you? अल्लाह तो वास्ते यार ये कोई सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा What's wrong with you? अल्लाह की कसम आप चला लें अपना चैनल भी चला लें खुदा What's wrong with you? उम्र देखें अपनी. देखिए मुबशर पहले से नहीं बैठना चाहिए तो नहीं बैठना चाहिए था मैं तो शाम से कह रही थी उठाएं ये कुर्सी बच्चों वाली हरकतें हैं क्या हो गया यार मुबशर प्लीज मेरे में बड़ी ज्यादती हो जाएगी क्या ज्यादती हो जाएगी मुबशर बुला लें उन्हें अगर आते हैं तो आ जाएं क्या कर रहे हैं अब आप मुबशर बच्चों वाली हरकतें ना मुबशर। करें एक टाइम लेने के ऊपर आप नाराज हो रहे हैं आप ले लें मैं चुप हो जाती हूँ मैं उठ के नहीं जाती मुबशर उम्र वेख पे गलना वेख हद हो गई है मुबशर अब साहब ने इनको मेरा लगता है कि क्या बस इन्हीं को मैसेजेस आ रहे हैं मुझे नहीं मैसेजेस आ रहे कि लुकमान को बंद कराओ बोलो मैं आपसे इसीलिए कह रही थी ये नहीं करें लुकमान को क्या कि बस करो लुकमान ही बोला जा रहा है उनसे रिक्वेस्ट करो कि बोल लेते मुझे भी उनको लग रहा है बस उनको मैसेजेस आ रहे हैं मुझे भी आ रहे हैं इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है कोई बात नहीं 2 मिनट वो एक्स्ट्रा ले लें 2 मिनट मैं ले लूं इसमें क्या बड़ी बात मना है लेंगे उसे मना लेंगे क्या अब वो चेयर हटाएं जल्दी से मरियम को आपके पास फोन है मरियम को मैसेज करें वो मना ले उन्हें पीछे से और जाओ मेरी बेटी को कहो जरा मरियम को मना ले भी मरियम मना ले उनको मरियम ने बुलाओ है और मरियम बुला मरियम सेकंड सेगमेंट की चेयर हटा दें इधर ही रखें वो आएंगे वापस तो फिर डलेगी चेयर और मरियम ने बुला उन्होंने कहा है कि गाड़ी जरूर ऑफर की थी हमने थैंक यू करके नहीं ली थी ये प्लीज ऑन रिकॉर्ड कह दो वो कहती हमने गाड़ी नहीं ली थी हमजा भी कह रहा है हमारी तरफ से कह दो वापस आने का शुक्रिया वेलकम वंस अगेन टू दुनिया स्पेशल ट्रांसमिशन मैं उसके लिए मलिक साहब ऑन एयर कहना है कि आपने और मियां आमिर ने मुझे प्रेशराइज किया इस प्रोग्राम के लिए हट गई मेरी कुर्सी चलो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं हमारे साथ रहिएगा और एक छोटे से वक्फे के बाद लुकमान साहब हमारे साथ फिर हाजिर होंगे और तीखे सवाल पूछे जाएंगे मलिक रियाज साहब से यू कैन बी राइट बैक
नहीं अल्लाह खुदाया, इस पे दुखी हो गए। अब वो बात नहीं तो ये बात, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी। अच्छा माफी तो हो सकती था, बड़ा भरा माफी मांगता था। मैंने आपको ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी शो से पहले कि मूनस के क्वेश्चन पे आप कुछ ना कहिएगा। नहीं, मैंने आपको कहा था कि आप उस पर नहीं कहेंगी अभी। नहीं आपने, मैंने कहा था मैं उससे सवाल पूछूंगी, आपने कहा उसकी मैंने कहा था ना लेना। मैंने आपको कहा था, मैंने आपको किसी पे नहीं कहा था, मैंने आपको एक सवाल पे कहा। चल माफी सवाल ना पूछना, क्यों ना पूछूं मैं? उसकी वजह है कि उसका रेलेवेंट नहीं है। मैं डिसाइड करूंगी रेलेवेंट क्या है या कोई और चलो decide करेगा? मैं भी कर रहा हूँ। माफी आप अपने सवाल रेलेवेंसी डिसाइड करें, मैं अपने सवाल रेलेवेंसी डिसाइड करूंगी। अच्छा मेरी गल सुन, प्रोग्राम सारा खराब हो जाएगा काशिफ, मेरी गल जिंदगी का मेरा देख, मेरी गल सुन, पूरी मेरी जिंदगी स्टेक पे मेरी जान, मैं खाली को टीवी प्रोग्राम पे नहीं आया था। प्लीज चेयर अप नाउ, फॉरगेट इट, यू वर टेलिंग मी ना प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल नाउ। मैं इसमें भाई हमारा ठीक है, प्लीज आप बच्चियां मेरी बेटियों की तरह देखिए, अगर आप ला रही हूँ, लोगों को भेज रही हूँ मनवाने के लिए। ये वैसे उन्हें क्या मरियम को मरियम को फौरन क्यों गलती हो गई यार, अब क्या अब लड़ाई करनी? गलती नहीं हो जाती, काशिफ ना दोस्ती है तो मैं सारे माफी कोई गलती नहीं की, मुझे कोई माफ नहीं करना। अभी ऑन ये गया होगा पहले मेरे साथ क्या क्या नहीं गुजरी, मैं एक लाइव शो से। अच्छा भाई अच्छा ये क्या क्या ये पहले ये गया होगा आपको, ये जो इनका जो चला गया ऑन एयर, बस सही है, कवर अप हो जाएगा, रिपीट में काट देंगे। हाँ चले खैर है। मैं कहूंगा मैं उस बंदे को मिल के आया हूँ। किसको? अल्लाह तो वास्ते नहीं, मैं उस बंदे ने मिलन गया था बाहर। क्यों जी, क्या बात हो रही थी वो भी भूल गई मैं सारी। चले कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, इतना अच्छा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। You think you're getting messages? I'm also getting messages. अच्छा मैं tell him to give you a chance. बेटा Doesn't matter यार, who cares? ये हमारे से भाई है, आप बेटी हैं, इसके साथ हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, खुदा की कसम हमारे खानदान का पूरा। और मेरा बेटा तो किसी साफिर के सिवाय मुबशर के अलावा उसके साथ कोई थ्रू नहीं है। अच्छी बात है बहुत। मुझे क्या गिला है इस बात से, मुझे बताएं। All I'm saying is be professional. हाँ चले कोई बात नहीं, आप ये भी भाई है आपका, कौड़ा है लेकिन अच्छा है। अब कितनी देर लगेगी और? You deserve this today, Malik sir. You deserve it. Does he not deserve this today for doing this? अब मैं ही हाथ जोड़ता, उनके आगे भी हाथ जोड़ रहा हूँ। What? I know. We shouldn't give you more stress. I'm sorry. कितनी देर ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਐਡ ਹੀ ਐਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੜੋ। ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं उस बंदे ਨੂੰ मिल के आया। हाँ मैं तो कहूँगा बंदे को मिलने से क्या बड़ी बात है? क्या उसके पास भी डॉक्यूमेंट थे ना आपके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ। ओ अच्छा, बाहर कोई आ रहा था? हाँ ले जी, मैसेजेस भी आना शुरू हो गए। क्या मुझे लाइव गया है। क्या गया है? लाइव क्या गया है? वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू दुनिया स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे साथ मुबशर लुकमान साहब भी मौजूद हैं, हमारे रियाज साहब का इंटरव्यू करें। अगर ये आउटराइट वॉर डिक्लेयर हो गई है तो इसका इंतकाम क्या होगा? ये नहीं नाम बताएंगे उस फीमेल कंपेनियन। नहीं नाम नहीं चाहिए, पहले से शर्त लगा, नाम हमें चाहिए भी नहीं है, मगर इशारा जरूर दिया जाएगा आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। इन्ना सख्त बंदा आज मैं मोनस ने भी कहना मैं इन्ना जज्बाती है, तेरा प्यार करता है कि जिन ताई कोई नहीं। चलो, मोस्ट एरियाज ऑफ लाहौर दुनिया टीवी ट्रांसमिशन ब्लॉक्ड। क्यों जी? पता नहीं ये क्यों, हम एमकेएम के खिलाफ तो नहीं बात कर रहे। क्यों मरियम, क्या था जा रहे हैं? खुश नहीं है तू? Do you want to clear our names over here? This thing or no? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बहुत एडिक्वेटली कर लिया पहले, वो लगेगा हम बार बार कर रहे हैं जान के। मेरी गल सुनो, बंदे का नाम क्यों ले ले, बता मेरे तो मैं क्यों पाते मैं कुछ तो पाना सी ना गुस्सा था। हाँ ठीक है, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ 66 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਲੀਲ ਨੂੰ। ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ? ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਤੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ। ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ? ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਤੇ ਚੈੱਕ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ कौन सा जी ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੁਬਸ਼ਰ क्या ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਟ ਇਵਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ वो बाहर बत्ती ऑन होती है नोट नहीं की ना किसी कैमरामैन ने कहा बल्कि ये तो मेरे साथ आए बाहर से कैमरामैन तो आपके ये थे ही नहीं अंदर नहीं ये बाहर थे आप लोगों के बगैर ऑन एयर हो गया शो जी तो मैं तो कैमरामैन के साथ आ रहा हूँ अंदर मुझे क्या पता अभी तो 15 मिनट ही रह गई मेरे पास तो अब कुछ नहीं है पूछने को अच्छा चस्के ना लाया ना और बहरिया से निकल जाते हैं बड़े बंदे हो टू मच बहरिया हाली भी बड़े समझ ले सन कभी बड़ा देखा जी सर बने और नहीं सर तो माशाल्लाह बड़े बंदे हो दुनिया टीवी बंद हो गया किस विच केबल क्यों अपना पंजाब वाले क्यों कर रहे हैं बस देख लिया चौधरी निसार की वजह करके और कदर ही कर रहे तो खुद बोल देना वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे कि प्लांटेड है जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए वापस आने का शुक्रिया मलिक रियाज साहब कहते हैं कि मैं किसी भी कोई भी ऐसा जवाब देने का पाबंद नहीं हूं मगर जब इल्जाम लगाने पे आते हैं तो वो तो खरे खरे लगा देते हैं आप आराम से मलिक रियाज साहब थैंक यू वेरी मच इंडीड गुड नाइट अल्लाह हाफिज अरसलान ने जियो पे चले जाना है हामिद